बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जिहड़ा हदों मेहरबान बहुत रहम वाला है। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। अलिफ लाम रा ए आसमानी किताब ते वाज़े कुरान दी आयतां ने। रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। कदे जिन्हां कुफर कीता चाहणगे भई काश ओ मुसलमान होंदे। ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون। ऐ नबी छड्डो उन्हां नूं ओ खान पीवन ते फायदा चुकन ते झूठी तांग विच रुझे रहन, फिर कदे ओ जान लैणगे। وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم। ते नहीं असी किसी वस्ती नूं तबाह कीता पर ओदे लई मिथी हुई एक लिखत से। ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون। कोई उम्मत अपनी अजल तो न अगे लंघदी है ते ना ही पिछे रह सकते ने। وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون। क्यों ना क्या शख्सा जिहदे ते ए जिक्र यानी कुरान उतारिया गया है, बेशक तू यकीनन दीवाना है। لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين। तू साडे कोल फरिश्ते क्यों नहीं लैके आउंदा जे तू सच्चा चों है। ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين। नहीं असी उतार दे फरिश्ते पर हक नाल ते तद उन्हां नूं ढिल नहीं मिलदी। إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون। बेशक असी ए जिक्र नाज़िल कीता है ते बेशक असी जरूर एदे मुहाफिज़ां। ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين। ते बिलाशुबा यकीनन तेरे तो पहले असी अगले लोकां दी टोलियां विच रसूल कल हटे हां। وما يأتيهم من रसूल إلا كانوا به يستهزئون। ते उन्हां कोल कोई रसूल नहीं आया सी पर वो ओदे नाल ठट्टे करदे सन। كذلك نسلكه في قلوب المجرمين। असी ऐसे तरह ही गल मुजरिमां दे दिलां विच रचन देने आ। لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين। वो इस ते ईमान नहीं लियाउंदे ते बिलाशुबा एह अगलियां दा तरीका लंघिया है। ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون। ते भावें असी उन्हां ते आसमान दा एक पट भी खोल दईए वो सारा दिन ओदे ते चढ़दे रहन। لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون। वो लाजमी एहो ही कहणगे बेशक साडी आँखियां बंद दित्तियां गईयां ने, सगों असां लोकां ते जादू कीता गया है। ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين।
बिलाशुबा यकीनन असी आसमान विच कई बुर्ज बनाए ते उन्होंने वेखन वालियां लई तारियां नाल सजा दिता। وحفظناها من كل شيطان رجيم ते असां उन्होंने हर शैतान मरदूद कोलों बचा लिया إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين पर जो कोई सूबू चुराए फिर चमकदा अंगियारा यानी टुटा तारा उदा पीछा करदा है। والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ते जमीन असी वो विछा दिती ते इस विच मजबूत पहाड़ रख दिते ते दे विच हर शय अंदाजे नाल उगाई। وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ते असी ताडे लई एदे विच रोजियां बनाईयां ते उन्हां लई भी जिन्हां नूं तुसी रोजी हरगिज़ नहीं देंदे। وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ते नहीं कोई शय पर उदे ज़ख़ीरे साडे कोल ही ने ते असी कोई शय नहीं करदे पर मिथे हुए अंदाजे नाल ही। وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين ते असी बदल भरन लई यकीनन भारियां हवावां कलियां फिर आसमान तो पानी उतारिया फिर वो तानू असी पिलाउण नूं दिता ते तुसी उहनूं हरगिज़ ज़ख़ीरा करन वाले नहीं हो। وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ते बेशक असी लाजमी असी हयाती बख्श दे ते मौत दिन्ने आ ते असी ही वारस हां। ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ते बिलाशुबा यकीनन सन उन्हां दा इल्म है जिहड़े तुहाडे तो बहुत पहलू लंघ गए ते बिलाशुबा उन्हां दा भी इल्म है जिहड़े पिछे रहन वाले ने। وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ते बेशक तेरा रब वही उन्होंने इकट्ठियां करेगा बिलाशक वो बहुत हिकमत वाला सब कुछ जानन वाला है। ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ते बिलाशुबा यकीनन असी इंसान नूं खड़कनहारी मिट्टी विचों बनाया जिहड़ी सड़ी कारचों सी। والجان خلقناه من قبل من نار السموم ते इस तो भी पहलों जिन्हां नूं असी अग दी लंब तो बनाया। وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون ते जदों तेरे रब ने फरिश्तियां नूं आख्या बेशक मैं खड़कनहारी मिट्टी विचों एक बशर बनाने वाला जिहड़ी सड़ी कारचों सी। فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين फिर जदों मैं उन ठीक कर लवां ते अपनी रूह चों उहदे विच फूक देवां फिर उहदे लई सजदा करदे होए डिग जाना। فسجد الملائكة
كلهم أجمعون फिर सारे फरिश्तियां इकट्ठियां सजदा कीता إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين सिवाय इबलीस दे उन्हें सजदा करन वाले नाल रलन तो इनकार कर देता قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين फरमाया ओ इबलीसा तेनू की है भाई तू सजदा करन वाले नाल नहीं हुंदा قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون उन्हें क्या मैं ऐसा नहीं भाई एक बशर नू सजदा करा जिन्हें तू मिट्टी विचों पैदा कीता जिहड़ी सड़ी काट चों है قال فاخرج منها فإنك رجيم फरमाया फिर ऐदे तो निकल जा सो यकीनन तू मरदूद है وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين बेशक तेरे ते हिसाब दिहाड़े तिकर खास लानत है قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون उन्हें आख्या मेरे रब्बा फिर मैंने दोबारा उठाए जान वाले दिहाड़े तिकर मोहलत दे قال فإنك من المنظرين फरमाया फिर बेशक तू मोहलत दिते गया विचों है إلى يوم الوقت المعلوم मिथे वेले यानी क़यामत दे दिहाड़े तिकर قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين उन्हें क्या मेरे रब्बा ऐस बारों पे तू मैनू गुमराह कर देता आई मैं जरूर उन्हां लई जमीन विच गुनाह सजा देवांगा ते जरूर उन्हां सारियां नू पुठे राह लावांगा إلا عبادك منهم المخلصين तेरे उन्हां बंदियां सिवा जिहड़े उन्हां विचों चोन होन قال هذا صراط علي مستقيم फरमाया ऐ रस्ता मेरे तिकर सीधा पहुंचता है إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين बेशक मेरे बंदे उन्हां ते तेरा कोई गलबा नहीं पर गुमराह विचों जेड़ा तेरे पिछे टुरिया وإن جهنم لموعدهم أجمعين ते बेशक उन्हां सारियां दे वादे दी थां यकीनन दोज़ख है لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ओदे 7 बूए ने हर बूए लई इन्हां गुमराहां विचों वंडिया होया वखरा हिस्सा है إن المتقين في جنات وعيون बेशक मुत्तकी लोग बागां ते चश्मियां विच होणगे ادخلوها بسلام آمنين आख्या जावेगा तुसीं इन्हां विच सलामती नाल बेखौफ होके दाखिल हो जाओ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين कैसे उन्हां दे सीनियां विच जिहड़ा कीना होवेगा कट देवांगे ਉਹ तख्ता ते आमो सामने बैठे भरा भरा होणगे
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ऐ नबी मेरे बंदियों ਨੂੰ खबर सुना दियो वाकई मैं ही बख्शन वाला बहुत रहम वाला। وأن عذابي هو العذاب الأليم ते वाकई मेरा अजाब वही दर्दनाक अजाब है। ونبئهم عن ضيف إبراهيم ते ऐना नू इब्राहिम दे परोनिया यानी फरिश्ते दी गल सुना दियो। إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون जदों वो ओनू मिले फिर उन्हें सलाम किया। उन्हें आख्या बेशक असी तातों डरू हां। قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم वो बोले डरना बेशक असी तेनू एक इल्म वाले मुंडे दी बशारत देने आ। قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون इब्राहिम आख्या भला तुसी मैनू बशारत देंदे हो हालां मैनू वडेपा आ गया फिर किस गल दी बशारत देंदे हो। قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين वो आखन लगे असी तेनू सच्ची खुशखबरी दिती है सो तू बेआसा विचों न हो। قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون इब्राहिम आख्या ते गुमराहां दे सिवा अपने रब दी रहमत कोलों कौन मायूस हुंदा है। قال فما خطبكم أيها المرسلون इब्राहिम आख्या ऐ कासिदो फिर ताड़ा की मामला है। قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين उन्हें क्या बेशक असी एक मुजरिम कौम वल कले गए हैं। إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين लूत दे कुंबे सिवा बेशक उन्हें सारे नू असी जरूर बचा लवांगे। إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين सिवाय उदी औरत दे असी तय कर दिता है भाई बेशक वो पिछे रहन वाले विचों होवेगी। فلما جاء آل لوط المرسلون फिर जदों कले हुए फरिश्ते लूतियां कोला पड़े قال إنكم قوم منكرون लूत आख्या बेशक तुसी ते ओपरे लोग हो। قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون वो बोले सगों सी तेरे कोल ओ शै यानी अजाब ले आए हैं जिहदे विच ओ लोग शक करदे हुंदे सन। وأتيناك بالحق وإنا لصادقون ते असी तेरे कोल हक़ी अमर ले आए हैं ते बेशक असी जरूर सच्चे हैं। فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون सो तू रात दे किसी हिस्से विच अपने घरदियां नू लैके निकल
ते तू उन्हां दे पिछे पिछे टुर ते तुहाडे विचों कोई मुड़ के ना वेखे ते चले जाओ जिथे दा तुहानूं हुक्म दिता जांदा है। وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ। ते असीं उहनूं उस काम दा फैसला सुना दिता भई वाकई तड़के ही इन्हां लोकां दी जड़ वड़ दित्ती जावेगी। وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ। ते शहर सुदूम दे लोग खुशियां मनांदे हुए आ गए। قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون। ओज़ आख्या बेशक ऐ मेरे परोने ने सो तुसी मैनू बदनाम न करो। واتقوا الله ولا تخزون। ते अल्लाह कोलो डरो ते मैनू ख्वार न करो। قالوا أولم ننهك عن العالمين। वो कहंदे ते भला असीं तैनू सारे जग दी हिमायत तो रोकिया नहीं सी। قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين। ओज़ आख्या ऐ मेरी कौम दी धीआं ने जे तुसी कुछ करन वाले हो। لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون। ऐ नबी तेरी हयाती दे कसम बेशक वो यकीनन अपनी बदमस्ती यानी गुमराही विच पटके हुए सन। فأخذتهم الصيحة مشرقين। फिर सूरज दी टिक्की उगदे आई उन्हां नूं एक चांगड़ आन फड़िया। فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل। फिर असीं उस बस्ती दे उपरले हिस्से नूं उहदा हेठला हिस्सा कर दिता ते उन्हां ते किंगर दे पत्थरां दा मींह वराया। إن في ذلك لآيات للمتوسمين। बेशक उहदे भी सियाने वाले यकीनन बहुत सारियां निशानियां ने। وإنها لبسبيل मुकीम। ते बेशक ओ बस्ती वगदे राह ते है वे। إن في ذلك لآية للمؤمنين। बेशक ओहदे विच ईमान वालियां लई लाजमी वड्डी निशानी है। وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين। ते बेशक आयका बस्ती वाले जरूर बड़े जालिम सन। فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام मुबीन। फिर असीं उन्हां कोलों भी बदला लिया ते बेशक वो दोवें तबाह बस्तियां ज़ाहिर रस्ते ते ने। ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين। ते बिलाशुबा यकीनन हिजर वालियां यानी कौमी सबूत रसूलां नूं चुटलाया। وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين। ते असीं उन्हां नूं अपनी निशानियां दित्तियां फिर वो उन्हां तो मुंह मोड़न वाले सी। وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين। ते ओ पहाड़ां नूं कड़ के घर बनाउंदे सन बेखौफ होके। فأخذتهم الصيحة مصبحين। फिर उन्हां नूं तड़के ही चांगड़ आन फड़िया। فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون। फिर उन्हां दे किसे कारे न आया माल जिहड़ा ओ कमांदे सन। وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا
إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ते नहीं पैदा कीता असी आसमाना ते जमीन नू ते जो इन्हां दोवां विचकार है पर हक नाल ते बेशक क़यामत जरूर आउण वाली है। फिर ए नबी तुसी काफिरां तो दरगुजर करो चंगे सूबे नाल। إن ربك هو الخلاق العليم बेशक तेरा रब भी महा पैदा करन वाला बहुत जानन वाला है। ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم ते बिलाशुबा यकीनन असी तेनू बार बार दोहराया जान वालियां 7 आयतां ते अजमत वाला कुरान दिता है। لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين अपनी आँखियां कदी भी उस चीज वाल न चुको जिहदे नाल असी इन्हां दे कई तरह दे लोकां नू फायदा दिता है ते ना उन्हां ते चूरो ते अपना बाजू मोमिनां लई चुका दे। وقل إني أنا النذير المبين ते आख दियो बेशक मैं ते वाज़ेह डर सुनान वाला। كما أنزلنا على المقتسمين जिवें असी उन्हां वंड पाउण वालियां ते नाज़िल कीता सी الذين جعلوا القرآن عضين जिन्हां कलाम इलाही नू टोटे टोटे कर दिता। فوربك لنسألنهم أجمعين सो तेरे रब दी कसम असी इन्हां सारियां कोलों लाजमी पुछगछ करांगे عما كانوا يعملون उन्हां अमलां दी जो वो करदे हुंदे सन। فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين सो गज वज के दस दियो तानू जिहदा हुक्म दिता जांदा है ते मुशरिकां वल्लों मुंह फेर लवो। إنا كفيناك المستهزئين बेशक तेनू मजाक करन वाले दे मुकाबले विच असी काफी हां। الذين يجعلون मع الله إلها آخر فسوف يعلمون वो लोग जिहड़े अल्लाह नाल कोई दूसरा माबूद बनांदे ने फिर अगो ओ जान लैणगे। ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ते बिलाशुबा यकीनन असी जानदे हां कोई वाकई ओदे नाल तेरा सीना यानी दिल सोड़ा हुंदा है जो कुछ ओ आखदे ने। فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين सो अपने रब दी हमद नाल तस्बीह कर ते सजदा करन वाले विच हो जाओ। واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ते अपने रब दी इबादत विच लगा रह ऐथों टिकर कि तेरे कोल यकीन यानी मौत आ जावे।